हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसों की वजह से ही तुमने मेरा रिश्ता रिजेक्ट किया था ना? पैसों की गड्डी दुल्हन बनी फरवा के ऊपर फेंकते वो तंजिया पूछने लगा तो फरवा पत्थर हो गई। 3 साल पहले उसने अपने तायाजाद कज़न यज़दान को रिजेक्ट करके अपने क्लास फेलो से शादी की थी, पर शादी के 1 साल बाद वो बेवा हो गई। 3 साल बाद यज़दान अमेरिका से पढ़कर लौटा, जब तक वो अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश कर चुका था, जबकि फरवा ने कभी उसे पैसों की वजह से रिजेक्ट नहीं किया था। यह गलत फहमी यज़दान की माँ ने पैदा की थी। मैं तुम्हें बीवी कबूल नहीं करता मेरी जान, निकाह में सिर्फ मजबूरी थी। मैं तुम्हें हर रात की कीमत दूंगा जैसे कोई तवाइफ। उसने इतना ही कहा था जब फरवा ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, लेकिन ये उसकी शादी की पहली रात थी। हुजला उरूसी की सजावट शानदार थी। दीवारों पर झूलती गुलाबी और सुनहरी रोशनी, कमरे में महक बिखेरती मोतिये और चंबेली की लड़ियां, और बीचों बीच वो एक सजी सवरी मगर कुछ सहमी कुछ घबराई सी दुल्हन बनी तेज मैरून कलर की बेडशीट पर बैठी थी। लेकिन ये घबराहट नई नवेली दुल्हन की नहीं थी, ना ये उसकी पहली सुहागरात थी, क्योंकि 1 साल पहले भी वो आंखों में ढेर सारे ख्वाब सजाए दुल्हन बनी थी। ये और बात है कि वो ख्वाब ज्यादा देर कायम ना रह सके। वो सिर्फ 1 ही साल सुहागन रही और फिर बेवा हो गई। उसे लगा जैसे जिंदगी वहीं थम गई हो। खानदान भर में उसकी बदकिस्मती के चर्चे होने लगे, मगर किस्मत का चक्कर देखिए कि वो एक बार फिर दुल्हन बनी, वो भी बिल्कुल कमारे मर्द की, जिसके बारे में खुद उसकी ताई जान ने मुंह भर कर कहा था कि इस बेवा को कौन ब्याहेगा। यहाँ तो माँ बाप के सीनों पर मूंग दलने अभी कवानी लड़कियां बैठी हैं। मगर फिर दुनिया गवाह बनी। ताई जान ही उसे अपने बेटे की जिद पर बहू बना कर ले गई, और आज वो उनके बेटे के कमरे में बिला शिरकते गैरे पूरे हक के साथ दुल्हन का सुर्ख जोड़ा पहनकर दाखिल हुई थी, और अब इंतहाई बेकरारी के साथ यज़दान का इंतजार कर रही थी, जिसने कभी इंतहाई गुरूर और पूरे मान के साथ उससे निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर इसने इनकार कर दिया। यज़दान उसका तायाजाद कज़न, जिसकी मोहब्बत को उसने ठुकरा कर उसकी अना को मजरूह करके अपने क्लास फेलो साहिल से शादी की थी, और उसके मरने के बाद इद्दत गुजार कर अब वो यज़दान के निकाह में थी। ये सोच सोच कर ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा कि यज़दान वाकई उससे शदीद मोहब्बत करता था। तभी उसकी शादी हो जाने के बावजूद उसने शादी नहीं की। हालांकि खानदान भर की कंवारी लड़कियां उससे शादी के लिए मरी जा रही थीं, लेकिन यज़दान ने अपनी बीवी के लिए फरवा का जब इंतखाब किया तो सभी रिश्तेदारों ने अपनी उंगलियां दांतों में दबा ली। उन्हें इस बात पर गुस्सा भी आया कि उनकी कवानी बेटियों को छोड़कर यज़दान एक बेवा से शादी कैसे कर सकता है। यही बात उन सबको जहां समझ नहीं आ रही थी, तो वहां उसकी ताई जान भी अंगारों पर लौट रही थी। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो अपनी भतीजी को यज़दान के लिए ब्याह कर लाएं, मगर यज़दान के फैसले ने तो सबके अरमानों पर पानी ही फेर दिया। फरवा को उसकी बेवगी के दौरान खानदान वालों ने सब्ज कदम का खिताब दिया। वहां पर अब उसे जादूगरनी भी कहा जाने लगा कि जरूर इसने कुछ न कुछ घोल कर यज़दान को पिला डाला है, जो कि उसकी मोहब्बत में इतना पागल हो चुका है कि एक ऐसी लड़की को अपना जीवन साथी बनाने जा रहा है जो ना सिर्फ बेवा हो चुकी है, बल्कि इसकी मोहब्बत को ठुकरा कर एक अमीर लड़के का इंतखाब कर गई थी। मगर यज़दान ने उन तमाम कड़वी कसीली बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, और अब यज़दान की मोहब्बत के पागलपन का तसव्वुर करके फरवा पर एक अजीब सी बेखुदी तारी हो गई। आंखों में यज़दान की मोहब्बत का नशा हलकोरे लेने लगा। शर्म से उसकी पलकें लरजने लगी। वो मर्द जिसकी मर्दानगी और वजाहत का चर्चा सिर्फ रिश्तेदारों में ही नहीं था, बल्कि जो भी उसे एक नज़र देख लेता ठुठक कर रुक जाता। ऊंचा लंबा कद, जैसे कुदरत ने फुर्सत में तराशा हो। 6 फुट से कुछ ऊंचा, चौड़े कंधे, मजबूत बाजू, जैसे किसी जंगजू का जिस्म हो। वो अपनी शर्ट के बटन हमेशा खुले रखता था,
जिससे झांकता उसका चौड़ा सीना देखकर ही दिल मचल मचल सा जाता और बेइख्तियार उसके सीने पर सर रखने को जी चाहता। उसकी गंदमी रंगत में जादू था जो उसे देखता देखता ही रह जाता। वो किसी जंगी शहजादे की तरह हवेली में चलता तो हर नज़र उसे तकती रह जाती। उसकी मर्दाना वजाहत के साथ जुड़ी खुशबू जब दिल में उतरती तो सांसें तेज हो जाती। हर लड़की के ख्वाब में सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आने वाला शहजादा अब फरवा का शौहर था और ये तसव्वुर ही खुशी से फरवा की जान निकाले जा रहा था। यज़दान को मुसलसल पिछले 1.5 घंटे से सोचते सोचते वो मदहोश हुई जा रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था वो खुद उस कमरे से निकलकर यज़दान की बाहों में समा जाए। उससे इंतज़ार नहीं हो रहा था। वो एक एक घड़ी गिन गिन कर काटने लगी, लेकिन वो एक संगदिल सा महबूब था जो उसे इंतज़ार की सूली पर चढ़ाकर शायद उसके तड़पने का मज़ा लेना चाह रहा था। आ जाए एक बार, फिर मैं भी उसे इस इंतज़ार का मज़ा चखाऊंगी। उसने शिद्दत जज्बात से सोचा और फिर कमर सीधी करने के लिए उसने टेक लगा ली। वो उसके इंतज़ार में 1.5 घंटे से इसी तरह पोज बनाकर बैठी थी। उसने घूंघट उठा रखा था। वो चाहती थी कि यज़दान कमरे में दाखिल हो तो इसके चेहरे पर निगाह पड़ते ही वो पागल हो जाए, क्योंकि आज उस पर खूब रूप चढ़ा था। उसकी कलाइयाँ सुर्ख मेहंदी तक डूबी हुई थी जिस पर यज़दान का नाम लिखा था, वो नाम जो आज से उसकी पहचान था। उसने एक नज़र अपनी उंगली पर चमकती अंगूठी को देखा जो निकाह के वक्त यज़दान ने अपने हाथों से पहनाई थी। वो लम्हा याद आते ही उसका दिल एक अनजानी सी लज्जत से भर गया। उसे अचानक यज़दान के हाथों की सख्त गिरफ्त याद आई तो वो शर्म से दोहरी हो गई। उसे यज़दान की ये सख्ती बिल्कुल बुरी ना लगी। वो उसका लम्स महसूस करके उंगली में अंगूठी को घुमाने लगी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि यज़दान उसकी मोहब्बत में अब उतना ही बेकरार था कि सारे ज़माने से लड़कर उसका शौहर बन जाएगा। उसे याद था जब वो दोनों जवान हो रहे थे तो यज़दान की नज़रें हमेशा उस पर टिकी रहती। वो नज़रें जिनमें शिद्दत थी, हक जताने का दावा था, और वो कभी कभी इन नज़रों से उलझ जाती थी। मगर आज वो इसका मुकद्दर बन चुका था। उसकी शर्मगी नज़रें कभी झुक जाती, कभी बेइख्तियार दरवाजे के जानिब उठ जाती। वो लम्हा करीब था। वो जानती थी यज़दान आएगा, दरवाज़ा खुलेगा और उसका नया सफ़र शुरू होगा। दिल में धड़कनें तेज़ हो रही थी, जैसे हर धड़कन उसका नाम पुकार रही हो। उसे अचानक याद आया जब आज शाम यज़दान ने निकाह के बाद उसकी तरफ अजीब मुस्कुराहट से देखा था तो वो उलझ गई थी। वो नज़रें एक पल में जैसे उसके दिल की दीवारें हिला गई। गहरी, बेहद गहरी सब्ज़ आंखें जब उस पर उठी तो फरवा ने बेख्तियार पलकें झुका ली थी, मगर उसके बावजूद वो पूरी महफिल में अपने शौहर की मौजूदगी को महसूस करती रही। यज़दान का वजूद, उसका चुपके चुपके देखना, उसके करीब आने पर इसकी सांसों का शोर और उसका दिल बेकरार कर रहा था। उसने अपने निचले होंठ को दांतों में दबा लिया, जैसे खुद को पुरसकून रखने की कोशिश कर रही हो। गोद में रखे उसके अपने हाथों की उंगलियां बार बार एक दूसरे के साथ उलझ रही थीं। आंखें झुकी हुई थीं। अचानक दरवाजे की हैंडल में जंबिश हुई। फरवा का दिल एक लम्हे को कांप उठा। यज़दान होगा, इसी ख्याल से उसकी धड़कन तेज हो गई। दरवाज़ा खुलते ही यज़दान अंदर आया। इसने आंखें बंद कर लीं, मगर कदमों की आवाज़ को अपने करीब आता देखकर उसके बदन में कपकपी सी तारी हो गई। वो खुद को संभालने की कोशिश में थी, लेकिन रोमांस भरी मदहोशी के बोझ ने उसके कंधे झुका दिए थे। वो खुद को हौसला दे रही थी। दिल में अजीब सा तूफान था, लेकिन चेहरे से कुछ जाहिर ना हो उसकी पूरी कोशिश रही थी। उसने अपना सर मजीद झुका लिया, पर इसके कान उसकी समात, यज़दान की सांसों की सरसराहट सुनने को बेताब थे। वो इंतज़ार कर रही थी किसी नरम जुमले का, किसी शफकत की रमक का, लेकिन यज़दान की आवाज़ जहर में बुझी तलवार की तरह गूंजी। आज साहिल तो खूब याद आ रहा होगा। जाहिर है भाई, उस जैसी ख्वाबगाह तो नहीं बना सका, क्योंकि वो तो करोड़पति आदमी था।
لیکن آج میں وہ پہلے والا غریب یزدان نہیں ہوں جسے تم نے ٹھکرا دیا تھا۔ کروڑ پتی نہ سہی، لکھ پتی تو ضرور ہوں، تبھی میرا ہاتھ تھامنے میں تم نے دیر نہیں کی۔ ویسے تم انتہائی مطلب پرست ہو فروا۔ فروا نے بے یقینی سے نگاہ اٹھا کر یزدان کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، مگر اس لمحے اسے اس مسکراہٹ کا مطلب سمجھ آ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں غلط کہا؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ سے بولا تو فروا کے جسم نے ایک جھٹکا لیا۔ یزدان کا یہ انداز دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ تمہارا یہ شرماتا ہوا انداز، یہ جھکی ہوئی نظریں کبھی دل پر وار کرتی تھیں، مگر دولت کی پجارن اب مجھے بے وقوف نہیں بنا سکتی ہو تم۔ فروا کا سانس اٹک گیا۔ یزدان کا تمسخر اڑاتا چہرہ اس کے ہوش اڑانے لگا۔ وہ دھیرے سے سیدھی ہوئی اور بیڈ کے سرے سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسے یزدان کے اس رد عمل کی بالکل توقع نہیں تھی۔ اسے لگا جیسے یہ کوئی انتہائی بھیانک خواب ہے اور آنکھ کھلے گی تو شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے یہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ حقیقت تھی۔ یزدان کے الفاظ تیزاب کی بوندوں کی طرح اس کے دل پر گر کر اسے جلا رہے تھے۔ وہ بے بسی سے اپنی انگلیاں مٹھی میں جکڑنے لگی تاکہ اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ چھپ جائے۔ یزدان آگے بڑھا تو اس کی مخصوص خوشبو اسے آنے لگی، مگر آج یہ خوشبو اچھی نہیں لگ رہی تھی بلکہ گھٹن دے رہی تھی۔ وہ فروا کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ پھر اس نے ایک عجیب سوال کیا تو فروا پوری جان سے لرز اٹھی۔ چلو بتاؤ، کتنے پیسے چاہیے تمہیں؟ فروا کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس نے سر اٹھایا۔ یزدان کی آنکھوں میں حقارت، نفرت اور غم سب کچھ جمع نظر آ رہا تھا۔ وہ وہی آنکھیں تھیں جن میں کبھی محبت کی چمک تھی۔ کتنے پیسے چاہیے تمہیں فروا؟ کچھ پوچھا ہے تم سے؟ یزدان کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی لیے تو تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا نا، پیسوں کی خاطر؟ اس نے نوٹوں کی گڈی نکالی اور فروا کے سامنے اسے لہرا کر اچانک اس کے اوپر اچھال دی۔ نوٹ بکھر کر اس کے دوپٹے، اس کے بالوں اور اس کی گود میں جا گرے۔ فروا کا دل دہل گیا، مگر وہ پتھر کی طرح بیٹھی رہی، جیسے زندگی لمحے بھر کو رک گئی ہو۔ یزدان کی آواز پھر گونجی، یہ رہے پیسے، اب تو خوش ہونا۔ فروا کے آنسو بے ساختہ پلکوں سے بہنے لگے۔ اس کے ہاتھ کپ کپ آ رہے تھے۔ اس نے کانپتی انگلیوں سے دوپٹے کو سنبھالا، مگر وہ اپنے آنسو نہیں روک پائی جو خاموشی سے اس کے گالوں کو بھگوئے جا رہے تھے۔ وہ یزدان کے سامنے چاہ کر بھی کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ کاش زبان میں طاقت ہوتی تو کہہ دیتی کہ وہ کبھی لالچی نہیں تھی، کبھی پیسوں کی طلب میں نہیں بھاگی، اور نہ ہی اس نے جان بوجھ کر یزدان کی محبت کو ٹھکرایا تھا۔ وہ اسے سچ بتانا چاہتی تھی، مگر زبان گنگ ہو گئی۔ ویسے بھی وہ پہلی رات اس کی ماں کے بارے میں اسے کیا بتاتی؟ وہ پہلے ہی اتنا بدگمان تھا، اپنی ماں کے بارے میں کچھ بھی سن لیتا تو مزید بدگمان ہو جاتا، کیونکہ وہ تو یہ سمجھ گئی تھی کہ وہ تہیا کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی کوئی بھی بات نہ سمجھنی ہے اور نہ ہی ماننی ہے۔ یزدان نے جھک کر اس کے چہرے کو ہاتھ سے اوپر اٹھایا۔ اس کے ہاتھوں میں سختی تھی، وہ آہ بھی نہ کر پائی۔ یہ آنسو کس لیے ہیں فروا بیگم؟ خوشی کے تو نہیں ہو سکتے، یقیناً افسوس کے ہوں گے کہ جو سوچا تھا ویسا سین ہوا نہیں اور دام بھی کم ملے۔ فروا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں نفرت تھی، مگر ایک کر بھی چھپا ہوا تھا۔ یزدان کے ہونٹوں پر طنز تھا، لیکن آنکھوں میں درد، وہ دکھ جو اس کی ماں نے اس کے اندر بویا تھا۔ فروا نے کانپتے ہوئے اپنے چہرے کو چھڑانے کی کوشش کی اور فوراً ہی اٹھ کر وہاں سے جانے لگی، مگر یزدان نے اس کی کلائی تھام لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اس کا لہجہ سرد تھا۔ ابھی تو تمہیں اصلی دام بتانے ہیں، تمہاری قیمت اس دل نے کیا لگائی ہے وہ تو جان لو۔ فروا نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں بیوی کے رشتے میں نہیں دیکھتا فروا۔ یزدان کے الفاظ خنجر بن کر اس کے سینے میں اترے۔
یہ نکاح میں نے کسی ماضی میں دفن محبت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ تم سے بدلہ لینا تھا، اور اس کا یہی طریقہ مجھے نظر آیا۔ اور دیکھو، میں جیت گیا اور تم میرے فریب میں آ گئیں۔ وہ کسی دیوانے کی طرح ہنسنے لگا۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ پھر سے تمہیں ایک لکھپتی آدمی میسر آ گیا ہے جس کے ذریعے تم اپنی من چاہی خواہشات کو پورا کرو گی؟ تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ آج سے بھول جاؤ اپنی تمام عیش و عشرت کو، اور سب سے بڑھ کر یہ بات ذہن میں بٹھا لو، تم میری بیوی نہیں بلکہ ایک طوائف ہو۔ طوائف؟ فروا کے منہ سے یہ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر نکلے۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمارا نکاح ہوا ہے اور اس حساب سے میں آپ کی بیوی ہوں، کوئی طوائف نہیں۔ ہوش میں آئے، آپ مجھے طوائف کی حیثیت دے ہی کیسے سکتے ہیں؟ جیسی اوقات ہے ویسی ہی حیثیت دوں گا نا میڈم صاحبہ۔ جس طرح ایک طوائف جب دل خوش کرتی ہے تو پھر پیسے لیتی ہے، بالکل ویسے ہی جب تم مجھے خوش کرو گی تو تمہیں بھی رقم ادا کی جائے گی۔ یہ سن کر فروا کا جسم لرز اٹھا، پھر نہ جانے کہاں سے حوصلہ آیا کہ اس کے کانپتے ہاتھ اٹھے اور ایک زوردار تھپڑ یزدان کے چہرے پر جا پڑا، اور کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اب ان دونوں کی صرف سانسوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یزدان نے آہستگی سے گال پر ہاتھ رکھ کر بے یقینی سے فروا کی طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ چہرے سے ہٹا کر اپنی گردن کو دائیں بائیں جھٹکا دیا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر آگ جیسی تپش تھی کہ فروا 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھی۔ میں طوائف نہیں ہوں یزدان۔ اگر تم مجھے اس نیت سے بیاہ کر لائے ہو تو یاد رکھو تم اپنے اور میرے رشتے کی غلط بنیاد ڈال رہے ہو۔ وہ چیخ کر بولی، لیکن یزدان کو دیکھ کر اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی سن ہی نہیں رہا۔ اس کی آنکھیں یزدان کے چہرے پر جمی تھیں جہاں تھپڑ کا نشان نظر آ رہا تھا، مگر یزدان کی گہری سبز آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ پلک جھپکنا بھول گئی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اسے پچھتاوا سا ہونے لگا کہ بیٹھے بٹھائے آخر یہ کیا بن گیا۔ اس کے دل میں اچانک یہ خیال آیا کہ مجھے معذرت کر لینی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتی، یزدان کے ہاتھوں کی سخت گرفت اسے اپنے بازو پر محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، یزدان اسے کھینچتا ہوا دروازے کی طرف لے جانے لگا تو وہ جیسے ہوش میں آ گئی۔ یہ آخر مجھے کمرے سے باہر کیوں نکال رہا ہے؟ مہمانوں سے گھر بھرا ہوا ہے۔ اگر ایسے میں اس حال میں کمرے سے باہر آئی اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ یہ سوچتے ہی اس نے مزاحمت کی اور راستے میں آنے والے صوفے کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر یزدان کسی آندھی طوفان کی طرح اسے اپنے ساتھ بہاتا ہوا دروازے تک لے گیا تو وہ ایک دم چیخ کر بولی، چھوڑو مجھے یزدان، کیا کر رہے ہو؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ اس کے لب کپ کپائے، آواز شرمندگی اور خوف میں ڈوبی ہوئی تھی، مگر یزدان تو جیسے آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اسے کھینچتا ہوا دروازے سے باہر لایا، مگر ایک لفظ بھی اس نے منہ سے ادا نہیں کیا۔ فروا اس کے تیز تیز قدموں کے ساتھ گھسٹتی چلی جا رہی تھی۔ اس کا بازو یزدان کی سخت گرفت میں درد سے شل ہو چکا تھا۔ اس نے جوں ہی کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ ایک دم خوفزدہ ہو کر بولی، یزدان دیکھو، مہمان، باہر کوئی دیکھ لے گا ہمیں۔ وہ دروازے سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی اور کمرے کے اندر ہی اپنے اور یزدان کے معاملات کو رازداری کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی ہر کوشش جیسے ناکامی پر آ کر رک جاتی۔ یزدان نے اسے کمرے کے دروازے سے کھینچ کر باہر نکالا اور اب اپنے ساتھ لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا، جبکہ وہ گھبراہٹ میں بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ شادی کا گھر تھا، اندر سے ہنسی مذاق باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی بھی دروازہ کھول سکتا تھا، کوئی بھی باہر نکل سکتا تھا، لیکن یزدان کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنی سرد آنکھوں اور پتھر سے سخت دل کے ساتھ اسے گھسیٹتا ہوا لاؤنج سے پورچ کی طرف لایا تو فروا کا دل حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔
उसे समझ नहीं आ रही थी कि यज़दान उसे यहाँ पर क्यों लाया है। एकदम यज़दान ने इंतहाई सख्त लहजे में चौकीदार को गेट खोलने का हुक्म दिया और खुद घूमकर ड्राइविंग सीट की तरफ आया। वो हक्का बक्का ये सारी कार्रवाई देख रही थी और साथ ही साथ यज़दान के रुख पर रहम ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रही थी। यज़दान ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर गाड़ी से बाहर निकलकर उसकी तरफ आया। बैठो, उसने सख्त लहजे में कहा। फरवा की आंखें फैल गईं। नहीं यज़दान, मैं यहां से कहीं नहीं जा रही। प्लीज़ यज़दान, मुझे माफ़ कर दो। वो हाथ जोड़ने ही वाली थी कि यज़दान ने गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलकर उसे तकरीबन धक्का देने वाले अंदाज में गाड़ी के अंदर फेंका। धक्का इतना ज़ोरदार था कि वो औंधे मुंह जाकर सीट पर गिरी। दुपट्टा कंधे से सिरक गया और इस तज़लील ने उसके पैरों तले से ज़मीन खींच ली। यज़दान ने उसकी साइड का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ में बंद किया और अगली सीट पर आकर बैठ गया। चौकीदार इन्हीं की तरफ देख रहा था। ये देखकर फरवा मारे घबराहट और शर्म के खून के घूंट पीकर रह गई। यज़दान, इस वक्त मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो पूछे बिना ना रह सकी। उसके दिल में खौफनाक अंदेशे कुलबुलाने लगे, मगर यज़दान को जैसे एक चुप सी लग गई थी। उसे लग रहा था जैसे वो किसी दीवार से बात कर रही हो। फिर वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी, मगर यज़दान ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो अब कांप रही थी। उसके दिल की हालत वैसे थी जैसे कोई अंधा कुएं के किनारे पर खड़ा हो और नीचे गिरने का खौफ दिल में हो। वो पलटकर बार बार पोर्च के मेन दरवाजे को तकती। शायद उसकी सास बाहर आकर मदाखलत करें और शायद यज़दान रुक जाए, मगर उसकी तमाम उम्मीदें दम तोड़ गईं जब यज़दान ने गाड़ी गेट से बाहर निकाली। फरवा की आंखें सामने देख रही थी, लेकिन जहन अंधेरे में डूब चुका था। वो साकित बैठी थी। उसके कानों में यज़दान का तंज और उसकी हकारत गूंज रही थी। ये वही शख्स था जिसकी मोहब्बत पर कभी वो यकीन करती थी, मगर अब वही शख्स उसे ताने दे रहा था, धक्के दे रहा था और न जाने कहाँ ले जा रहा था। गाड़ी की खिड़की से बाहर मंजर तेजी से भाग रहे थे, लेकिन उसका दिमाग इस कदर माऊफ हो चुका था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि रात के पिछले पहर, शादी की पहली रात, उसका खाविंद उसे रोड पर क्यों ले आया। लेकिन जो ही गाड़ी ने ब्रेक लगाए तो वो चौंक गई। गेट पर निगाह पड़ते ही उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि ये उसके अपने अब्बा का घर था, जहां से वो अभी कुछ घंटों पहले रुखसत हुई थी। गाड़ी की हेडलाइट्स में उसका रंग बिरंगी कुमकुमों से सजा हुआ घर साफ दिखाई दे रहा था। घर के अंदर से अभी तक मेहमानों के बोलने और कहकहों की आवाज़ें आ रही थीं। वो गायब दिमागी से अपने घर को देखने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि यज़दान उसे उसके घर क्यों लेकर आया है। वो अभी इसी मखमसे में थी कि यज़दान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला। उतरो। उसका लहजा कठोर था। फरवा ने सर घुमाकर उसे गायब दिमागी से देखा, जैसे समझ न आई हो। यज़दान, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? उसका दिल बैठ गया था। यज़दान ने एक पल उसकी आंखों में देखा तो उसका अपना दिल डोल सा गया, मगर जल्द ही खुद को संभालते हुए वो सख्ती से बोला, उतर जाओ फरवा, यही तुम्हारी जगह है। वो साकित रह गई। हाथ बेजान हो गए। पहले दिन की दुल्हन फिर से अपने वालिदैन की दहलीज पर। उसका बदन जैसे सुन सा हो गया। फरवा ने बमुश्किल कदम ज़मीन पर रखे तो लगा जैसे वो ज़मीन में धंस जाएंगे। वो अभी ढंग से खड़ी भी ना हो पाई थी कि यज़दान ने गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी। अब वो अपने अम्मी अब्बा के घर के बिल्कुल सामने खड़ी थी, तने तन्हा, और यज़दान जा चुका था। गली के दोनों अतराफ अंधेरा था, पर उसका घर अभी भी जगमगा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दुल्हन की मांग में अभी भी सितारे सजे हों। वो दरवाजे तक पहुंची, हाथ कांपते हुए दरवाजे पर रखा। दस्तक देने ही वाली थी कि रुक गई। कैसे कैसे वापस जाएगी? क्या कहेगी माँ बाप से? क्या बताएगी बहन भाइयों को, मेहमानों को? लोग पूछेंगे, अरे क्या हुआ, दुल्हन वापस क्यों आ गई?
क्या हुआ सुहाग रात को, क्यों निकाल दिया? फरवा का दिल चाहा वहीं जमीन फट जाए और वो समा जाए। पलकों से आंसू लुढ़कने लगे। हाथ पीछे हटाया, फिर दोबारा बढ़ाया, मगर दरवाजे पर दस्तक दी नहीं जा रही थी। वो सिर्फ दीवार के सहारे खड़ी रही। उसकी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ रही थी। हर याद, हर लफ्ज, हर ख्वाब टूट कर बिखर चुका था। उसे लगा उसके उरूसी लिबास को आग लग गई हो, जिसमें उसका सारा जिस्म जल रहा हो। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आंसुओं में भीगा हुआ था। वो जो उस दिन सबके सामने यजदान की दुल्हन बनी थी, आज सिवाय बदनामी का दाग बने वापस वहीं खड़ी थी जहां से चली थी। इस हाल में अगर उसके अम्मा अब्बा उसे देख लें तो शायद हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। या खुदा, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किसे आवाज दूं? उसे अपनी ही इज्जत कदमों में पड़ी दिखाई दे रही थी। उसे यहां खड़े तकरीबन 25 मिनट हो चुके थे। उसने दिल ही दिल में ये अहद कर लिया कि वो किसी भी सूरत दरवाजे पर दस्तक नहीं देगी। रात के इस पहर गली बिल्कुल सुनसान थी, कुछ भी हो सकता था। वो दुल्हन के रूप में जेवरात से लदी फंदी यहां खड़ी थी। ऐसे में कोई हादसा भी हो सकता है। वो दिल ही दिल में डर भी रही थी। काश मेरे पास इतने पैसे होते तो मैं वापस चली जाती, अपनी इज्जत नफ्स की भी परवाह ना करती। लेकिन उसने अपनी मेहंदी लगे हाथों की तरफ देखा जो बिल्कुल खाली थे। एक बेबसी सी थी। उसकी आंखें एक बार फिर से जल थल होने लगीं। सोचों का एक रेला था जो उसकी हवास पर छाया हुआ था। आखिर वो कब तक यहां पर खड़ी रह सकती है? अगर वो दस्तक देकर अपने वालिदैन को जगा दे तो क्या वो उनकी आंखों में देखने की हिम्मत कर पाएगी? लेकिन वो तो वालिदैन हैं, इस पर पर्दा डाल देंगे। लेकिन घर में रिश्तेदार उसे यूं लूटी पिटी हालत में देखकर न जाने कितनी बातें बनाएंगे। वो तो अभी पहले ही बेवगी के तानों से नहीं निकली थी, अब एक नया ताना उसका मुंतजिर होगा। उसकी हलक में आंसुओं का गोला सा अटक गया। वो निगाहें चुराकर अंधेरे में इधर उधर देखने लगी। अचानक एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल की आवाज ने उसे चौंका दिया तो वो जोर से उछली और घबराकर पीछे हट गई। मोटरसाइकिल उसके सामने से गुजर गई, जिस पर 2 लड़के सवार थे। फरवा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाइक नजरों से ओझल हुई उसने शुक्र किया। लेकिन ये सुकून महज चंद लम्हों का मेहमान था। अचानक वही मोटरसाइकिल पलट कर वापस आती दिखाई दी। उस पर वो बाइक वाले लड़के वाज़िह तौर पर इसकी तरफ देखते बाइक को आहिस्ता आहिस्ता चलाते करीब आ रहे थे। उन्हें देखकर फरवा की सांस खुश्क हो गई। वो मारे घबराहट के फौरन अपने गेट के नज़दीक होने ही लगी कि बाइक से एक लड़का उतरकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो लंबा तड़ंगा, आंखों में खबासत, चेहरे पर नापाक मुस्कुराहट सजाए इसकी तरफ पुरशौक नजरों से देखने लगा। फरवा लड़खड़ाते कदमों के साथ बमुश्किल 2 कदम पीछे गई थी कि पीछे खड़ा दूसरा लड़का अचानक उसके अकब में आ खड़ा हुआ। अब वो दोनों के बीच फंस गई थी। सामने अंधेरी गली, पीछे दरवाजा बंद और इन लड़कों की आंखों में वहशत जिसे देखकर फरवा का पूरा वजूद कांप रहा था। कपकपाते होंठों से उसने कहा, क्या बदतमीजी है, जाओ यहां से। मैं अभी अम्मी अब्बा को आवाज देती हूं। आगे वाले लड़के की हंसी जैसे किसी खंजर की तरह उसके दिल में उतर गई। अम्मी अब्बा? ये घर तुम्हारे अम्मी अब्बा का तो नहीं लगता है ससुराल वालों ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, वरना वालिदैन तो इतने कभी जालिम नहीं होते कि अपनी जवान जहान बेटी को बाहर निकाल दें। तो वो फौरन बोली, ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरे वालिदैन का घर है, तुम किसी से भी पूछ सकते हो। चलो मान लिया कि ये तुम्हारे वालिदैन का घर है, तो तुम इतनी रात दुल्हन बनकर यहां अकेली क्यों खड़ी हो? दूसरा लड़का जो उसके पीछे खड़ा था एकदम सारे जहान की हमदर्दी अपने लहजे में समोए बोले, अरे भाई क्यों परेशान करते हो इसे? देखते नहीं कि पहले ही कितनी मुरझा सी गई है। तुम इसकी बातों का बुरा नहीं मनाओ, मुझे बताओ तुम्हारा क्या मसला है। अगर ये तुम्हारे वालिदैन का घर है तो मैं दस्तक देकर उनसे बात कर लेता हूं।
تو فروا ایک دم سے بولی، نہیں، میں خود دستک دے لوں گی، آپ لوگوں کی مہربانی، آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ ارے ایسے کیسے ہم یہاں سے چلے جائیں؟ دیکھو نا زمانہ کتنا خراب ہے، اور تم جوان جہان، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم اس گھر کے اندر نہیں جانا چاہتی تو ہمارے ساتھ چلو، تو مجھ پر اعتبار کر سکتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ لڑکا اس کے قریب آیا اور اس نے ایک دم فروا کا بازو پکڑ لیا تو فروا بوکھلا سی گئی۔ ایک دم سے اس نے اپنا بازو آزاد کرتے درست لہجے میں کہا، خبردار، پیچھے ہٹو، بڑے آئے تم میرے خیر خواہ، تم لوگوں کو ذرا بھی غیرت نہیں؟ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گی۔ ارے بھائی، شرافت سے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے، اور تم ہو کہ ذلیل کیے جا رہی ہو۔ چلو شاباش، آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ دونوں اسے گھیر کر بائک کی طرف لانے لگے۔ ان میں سے ایک لڑکے کا ہاتھ اس کے دوپٹے کی طرف بڑھا تو وہ زور سے چلائی، مت چھونا مجھے، خدا کا خوف کرو۔ پہلا لڑکا مکروہ انداز میں ہنسنے لگا، پھر اس نے فروا کی کلائی پکڑی تھی کہ اچانک گلی کے کونے سے ایک تیز رفتار گاڑی کے بریک چرچرانے کی آواز آئی۔ دونوں لڑکے چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایک سیاہ رنگ کی گاڑی پوری رفتار سے رکی، دروازہ کھلا اور اس میں سے باکسر کی باڈی جیسا مرد باہر نکلا۔ وہ کوئی اور نہیں، یزدان تھا۔ آگ برساتا ہوا، نگاہوں میں وحشت، سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ان کی طرف بڑھا تو اسے دیکھ کر فروا اس کی جانب بھاگی اور غیر ارادی طور پر اس کے سینے سے جا لگی۔ یزدان نے نرمی سے فروا کو اپنے سینے سے ہٹایا اور انتہائی غصے سے ان لڑکوں کی طرف بڑھا ہی تھا کہ ان کے رنگ اڑ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور بائک کی طرف دوڑے، مگر یزدان نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، حرکت بھی کی تو ہڈی پسلی توڑ دوں گا۔ اس کی آواز میں ایسا جلال تھا کہ دونوں لڑکوں کے قدم رک گئے۔ یزدان نے ایک جھٹکے سے ان کے قریب جا کر پہلا گھونسا سامنے والے کے جبڑے پر دے مارا۔ لڑکا زمین پر جا گرا۔ دوسرا لڑکا پیچھے ہٹا مگر یزدان کی گرفت سے بچ نہیں سکا۔ بے غیرتوں، تمہیں غیرت نہیں آئی ایک اکیلی عورت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ یزدان نے اس کا گریبان مزید کھینچا تو لڑکے کی چیخ نکل گئی۔ دوسرا لڑکا جیسے ہی اٹھا، یزدان نے اس پر پیر رکھ کر اس کے اٹھنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ورنہ جان لے لوں گا تم دونوں کی۔ دونوں نے کانپتے ہاتھوں سے معافی مانگی اور بائک سٹارٹ کر کے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ فروا دم بخود کھڑی دیکھ رہی تھی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ یزدان پلٹ کر اس کی طرف بڑھا۔ ٹھیک ہو تم؟ فروا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر بہہ گئے۔ وہ بے آواز ہچکیوں سے رونے لگی۔ یزدان نے ایک لمحے کو اس کی حالت دیکھی، پھر جھک کر دھیرے سے بولا، چلو یہاں سے۔ تو فروا نے اس ستم گر کی طرف حیرت سے دیکھا مگر خاموشی سے کھڑی رہی۔ یزدان نے نرمی سے اس کا ہاتھ ایسے تھاما جیسے زیادہ زور لگایا تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی یزدان نے گاڑی سٹارٹ کی۔ فروا نے ایک جلتی نگاہ اپنے میکے کے دروازے پر ڈالی اور پھر تھک ہار کر آنکھیں موند لی۔ گاڑی میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یزدان کی گرفت سٹیئرنگ پر مضبوط تھی مگر اس کے چہرے پر پچھتاوے کی ہلکی سی لکیر بھی تھی۔ فروا نے آہستگی سے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہی یزدان جس نے اسے وہاں چھوڑا تھا اور وہی یزدان جس نے اسے بچایا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آئے کہ وہ روئے یا ہنسے۔ اس شخص کے نکاح میں آنے کے بعد سے وہ رو رو کر تھک چکی تھی، اس لیے چپ چاپ باہر دیکھنے لگی۔ ان دونوں کے درمیان گہری خاموشی تھی جسے یزدان نے ہی توڑا۔ تم اندر کیوں نہیں گئی؟ باہر کھڑے ہونے کا کیا مقصد تھا؟ کس منہ سے اندر جاتی؟ کیا کہتی؟ کچھ بھی کہہ دیتی کہ میرا شوہر ظالم اور جابر ہے۔ ویسے بھی تم عورتیں اپنے شوہر کو گندا کرنے میں ماہر ہوتی ہو۔ میں ان عورتوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے شوہر کو گندا کرتی ہیں۔ او ہاں، میں تو بول ہی گیا، تمہیں تو یہ دوسرا ایکسپیرینس ہے۔ ساحل کی بیوی بن کر تم نے ٹھیک ٹھاک پریکٹس کر رکھی ہے، لیکن یاد رکھو میں ساحل سے بہت مختلف ہوں۔
शायद तुम ज्यादा अरसे तक मुझे बर्दाश्त ना कर सको। साहिल मेरा माजी था यज़दान, बार बार उसका जिक्र करना मुनासिब नहीं। अब मैं आपकी बीवी हूं, बेहतर है मुझसे अपने हवाले से बात करें। अब आप जालिम हैं या जाबिर, मुझे हर हाल में कबूल हैं। अरे वाकई तुम तो बड़ी सत्ती सावित्री निकली। वाह भाई, क्या कहने। वो ऊंचा कहका लगाकर हंसने लगा, मगर फरवा के दिल के अंदर बहुत कुछ टूट सा गया। गाड़ी पोच में रुकी तो फरवा का दिल बेख्तियार तेज धड़कने लगा। उसे वो मंजर दोबारा से अपनी आंखों के सामने घूमता हुआ महसूस हुआ जब यज़दान गुस्से से उसे यहां से लेकर निकला था। यहां वक्त कैसे गुजरेगा? अगर यज़दान ने उसे बात बेबात यहां से निकाला तो उसका दिल बुरा होने लगा। वो अपनी ही सोचों में डूबी हुई थी जब यज़दान ने एक नज़र उस पर डाली, फिर दरवाज़ा खोला और बाहर निकल आया। वो खामोशी से उसके पीछे उतरी। अभी दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि उसकी नज़र सीधी सामने खड़ी ताई जान पर पड़ी, जो सास के रूप में दोनों हाथ कमर पर रखे, आंखों में आग लिए उस पर नजरें गाड़े खड़ी थी। चेहरे पर बेपनाह सख्ती थी और जबान पर जहर। फरवा का दिल दहल सा गया। वो तेजी से इसकी तरफ आई। वाह रे किस्मत, अभी तो कदम रखा है इस घर में और अभी से अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। ताई जान का लहजा तेज, कड़वा और तज़हीक आमेज था। पहली रात की दुल्हन के ये लक्षण तुम्हारे अलावा किसी के ना देखे ना सुने। तुम्हारे इन्हीं लक्षण ने तुम्हारा पहला शौहर खा लिया। अब क्या मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचाने पर तुली हो? हाय, क्या आग लगी थी तुम्हें ऐसी, जो रात के पहर यूं जेवरात में लदी फंदी सड़कों पर आवारा गर्दी कर रही हो? फरवा का चेहरा यकदम सफ़ेद पड़ गया। वो हवन्नकों की तरह ताई जान को तकने लगी। आंखों में हैरत, दुख और बेयकीनी का अक्स था। उसके हलक में जैसे अल्फाज ही अटक गए। ताई जान की नजरें अब उसके जेवरात पर जा टिकी। और ये जेवरात उतार कर रख दो, खबरदार आइंदा बाहर पहन कर गई। बड़े महंगे बने हैं, लेकिन तुम क्या जानो, तुम्हें तो आसानी से मिल गए। फरवा की आंखें यकदम भीग गईं। उसने लब खोलने चाहे मगर एक घुटी हुई सिसकी के सिवा कुछ ना निकल सका। वो चाहती थी कि बता दे, यज़दान ने खुद धक्के देकर उसे निकाला था। वो खुद उसे छोड़ कर गया था। इस घर में आते ही उनके बेटे के हाथों क्या कुछ झेल चुकी है। वो कह ना पाई। अल्फाज जबान पर आकर रुक गए। फिर वो हिम्मत करके बोलने ही वाली थी कि अचानक यज़दान की आवाज़ गूंजी। ओहो अम्मी, क्या हो गया है आपको? नई नवेली दुल्हन है, ऐसे चोंचले करती हैं पहले दिन। उसका लहजा मामूली सा तंजिया था। 1-2 दिन का शौक है, करने दो, फिर हम अपनी लाइन पर ले आएंगे। फिक्र ना करें आप जाकर आराम करें। ताई जान ने यज़दान की बात पर नाक सुकेड़ी, फिर एक कड़ी नज़र फरवा पर डाली। देख लेना यज़दान, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, ये लड़की मनहूस है। ये कहकर वो तेजी से मुड़ी और चप्पल घसीटते अंदर चली गई, मगर फरवा एक कदम भी ना हिला सकी। उसकी आंखें यज़दान पर जम गई, जैसे पूछ रही हों ये सब क्यों होने दिया। लेकिन यज़दान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। गाड़ी लॉक की और बड़ी बेपरवाही के साथ वो सीधा अंदर चला गया, जबकि वो खड़ी की खड़ी रह गई। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही हो। ऐसी अजनबियत, ऐसी जिल्लत उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो जानती थी अब उसे अपने कमरे में खुद जाना होगा। यज़दान तो जैसे भूल गया था कि वो इसके साथ आया था। फिर वो अपने लहंगे को जरा सा ऊपर उठाए आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते अंदर की जानिब बढ़ी। हर कदम पर जैसे यादें कानों में सरगोशियां कर रही थी। ये वही घर है जहां कभी खुशी का तस्वुर था, और आज यहां वहशत के अलावा उसे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका दिल धड़क रहा था। बिलाखिर वो अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा नीमवा था। उसने धीरे से धक्का दिया और अंदर दाखिल हो गई तो उसकी नज़रें सीधी बेड पर पड़ी।
वहां यज़दान नीम दराज था, एक बाजू सर के नीचे रखे, आंखें बंद किए। उसका वजीह चेहरा सपाट था, जज्बात से आरी। वो एक लम्हे को रुकी। उसने जी भरकर यज़दान को देखा, फिर नजरें चुरा ली। दिल में अजीब सा बोझ आन पड़ा था। वो ये नहीं समझ पा रही थी कि जो शख्स थोड़ी देर पहले उस पर गरज रहा था, उसे धुतकार रहा था, अब यूं चुपचाप उसे फिर से क्यों ले आया था। वो खामोशी से आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। हाथ कपकपा रहे थे। जेवरात उतारते हुए उसके कानों में दर्द हुआ, जैसे सोने की ये बालियां उसके दुख का बोझ लिए हुए थी। फिर उसने अपना सुर्ख दुपट्टा उतार दिया। कुछ लम्हे गुजरे तो उसने वार्डरोब खोली और हल्का सा कॉटन का सूट निकाला। वो सोच भी नहीं सकती थी कि यज़दान की मौजूदगी में कपड़े बदल सकेगी, मगर अब और चारा नहीं था। यज़दान सो रहा था या शायद वो जाहिर ऐसा कर रहा था, उसे कुछ समझ नहीं लगी। उसने बेहद एहतियात से अपना उरूसी लिबास उतारा और कमीज शलवार पहन ली। लिबास तब्दील करने के बाद उसने गहरी सांस ली, बेड से तकिया उठाया और सोफे की तरफ बढ़ गई। अभी वो सोफे पर तकिया रख ही रही थी कि यज़दान की आवाज गूंजी, इधर आओ। वो ठुटक गई। पलट कर देखा तो यज़दान उसकी तरफ देख रहा था। बेड पर लेटो, वो दबंग लहजे में बोला तो फरवा के दिल की धड़कन रुक सी गई। मैं यहीं ठीक हूं, वो धीरे से बोली, नजरें झुकाए। उसे देखकर यज़दान के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया और फिर अपना तकिया उठाकर वो सोफे पर आकर लेट गया तो नाचार उसे बेड पर जाना पड़ा। दोनों के दरमियान खासा फासला था, जैसे एक दीवार खड़ी हो। वो जानती थी उसकी जिंदगी अब एक कड़ी आजमाइश का दूसरा नाम थी, मगर इस एक रात में यज़दान के कई रूप उसके सामने आ चुके थे और उसके हर रवैये ने इसे बेहद हैरान कर डाला। शायद वो अभी उसके लिए अपने दिल में एक नरम जज्बा रखता है। वो इस पहलू पर सोचने लगी और चौंक सी गई। क्या वो खुद भी इस कमरे में इस शख्स और इस नए ताल्लुक को तस्लीम करने लगी है, या ये महज उसका दिली फतूर था जो इतना कुछ होने के बावजूद यज़दान के लिए धड़क रहा था। वो समझ नहीं पाई। लेकिन फरवा का हर दिन ससुराल में मुश्किल तरीन दिन होता। उसकी ताई जान एक रिवायती सास का रोल बखूबी निभा रही थी। उसके हर काम में से ऐब निकालना उनका फर्ज था, बल्कि ज्यादा तकलीफ दे बात तो फरवा के लिए ये थी कि वो उस पर शक भी करती थी। उन्होंने यज़दान के कान कई बार भरे कि ये घर के नौकरों से हंस हंस कर बातें करती है। घर में अगर कोई मेहमान आ जाता, खासकर यज़दान का कोई दोस्त, तो वो बजाय नौकरों के हाथ चाय भिजवाने के फरवा के हाथ चाय भिजवाती। वो ऐसा जानबूझ कर करती ताकि वो यज़दान के दिल से उतर जाए। उन्हें लगता था कि वो बहुत जल्द फरवा को तलाक दिलवा देंगी, मगर दूर दूर तक ऐसा होता उन्हें दिखाई नहीं दिया तो वो शदीद परेशान रहने लगी। उन्हीं दिनों यज़दान का कारोबार बुरी तरह से डूबने लगा और वो कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो गया। यज़दान को एक फिक्र तो अपने कारोबार की थी, तो दूसरी तरफ उसे ये फिक्र सताने लगी कि कहीं फरवा उसे छोड़कर ना चले जाए, क्योंकि उसके दिलो दिमाग में ये बात बैठी हुई थी कि फरवा को सिर्फ पैसों से इश्क है। ये सोच सोच कर वो बुरी तरह बीमार हो गया। उसका सरमाया डूब गया। अब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नौकरों को बरवक्त तनख्वाह दे सकते, लिहाजा नौकरों को फारिग कर दिया गया। अब सारा काम फरवा के कंधों पर आ गया। ऐसे में ताई जान फरवा के मुंह पर ही उसे मनहूस कहने लगी और उन्होंने यज़दान से भी कहा कि ये लड़की तुम्हें बर्बाद कर देगी, इसे फौरन तलाक दे दो। फरवा एक तो अपने खामिद की बीमारी की वजह से परेशान, तो दूसरी तरफ वो अपनी सास के तानों से दिल बर्दाश्ता रहने लगी, मगर वो खामोशी और सब्र से काम लेती। यज़दान इन हालात से निकलने के लिए तेजी से हाथ पांव मार रहा था। इस मुश्किल घड़ी में उसने अपने बहन भाइयों से मदद की अपील की, मगर वो इस मुश्किल घड़ी में उसके बिल्कुल काम नहीं आए, बल्कि उन्होंने यज़दान से मिलना जुलना ही छोड़ दिया। फिर उसकी अपनी माँ यज़दान को इस हाल में अकेला छोड़कर चली गई।
یہ کہہ کر کہ وہ اپنے بڑے بیٹے کے پاس انگلینڈ جا رہی ہیں۔ یزدان اس مشکل گھڑی میں اپنی ماں کی اس سنگ دلی کو دیکھ کر مزید ٹوٹ گیا۔ اسے لگتا تھا کہ ساری دنیا اگر اسے چھوڑ بھی دے تو اس کی ماں اس کے ساتھ رہے گی۔ ایسے میں وہ حد سے زیادہ چڑچڑا ہوا اور ایک دن اس نے فروا کو کہا کہ تم اب تک میرے ساتھ کیوں رہ رہی ہو؟ لیکن فروا بغیر شکوہ کیے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی، مگر ان حالات میں وہ بے حد بیمار ہو گیا اور بچی کچی رقم بھی اس کی بیماری کی نظر ہونے لگی تو گھر میں کھانے کے لالے پڑ گئے۔ اب اس کی دوائیوں کے خرچ بھی سر پر آ گئے تو فروا نے نوکری کرنے کی ٹھانی۔ جلد ہی اسے ایک اچھی فرم میں اچھی نوکری مل گئی تو گھر کے حالات ایک دم سے سنبھلنے لگے۔ وہ آفس سے آنے کے بعد ہر وقت یزدان کے ساتھ لگی رہتی۔ ایک دن سوپ کا پیالہ ٹیبل پر رکھ کر وہ جانے لگی تو یزدان نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ جوان ہو، خوبصورت ہو، ایک بیمار اور کنگلے مرد کے ساتھ کیوں گھٹ گھٹ کر زندگی گزار رہی ہو؟ تو فروا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نکاح میں آئی ہوں، عزت کے ساتھ جینا چاہتی ہوں، باقی زندگی میں اونچ نیچ تو لگی رہتی ہے۔ کیا ہوا اگر آپ کو کاروبار میں نقصان ہو گیا؟ ایک دن پھر سے اچھا ہو جائے گا، جب تک میں نوکری کرتی ہوں۔ یوں مل جل کر یہ مشکل وقت ہم کاٹ لیں گے۔ تو یزدان اس کی باتوں پر بڑا حیران ہوا۔ اس کی ماں نے تو اسے کہا تھا کہ یہ لڑکی پیسوں کے پیچھے بھاگتی ہے، اسی لیے اس نے تمہارا رشتہ ٹھکرا کر ایک امیر کبیر لڑکے کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ لیکن اگر وہ سب سچ تھا تو یہ کیا ہے؟ اگر یہ لڑکی پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی ہوتی تو اسے کب کا چھوڑ کر جا چکی ہوتی۔ وہ اس کی طرف خاموشی سے دیکھتا رہا مگر اس کے دل سے کھٹکا نہیں گیا۔ وقت گزرتا رہا اور بالآخر یزدان نے اپنی بیماری کو شکست دی اور پھر دوبارہ سے اپنا کاروبار شروع کرنے کا سوچا۔ اس موقع پر بھی فروا نے اس کا بھرپور ساتھ دیا اور اس کے پاس جو بھی زیور تھا وہ سب اس نے یزدان کے ہاتھ پر رکھا کہ اسے بیچو اور اپنے کاروبار میں لگاؤ۔ یزدان کو یہ لڑکی قدم قدم پر حیران کر رہی تھی۔ اس نے وہ زیور لیا اور اسے بیچ کر اپنے کاروبار میں لگا دیا۔ آہستہ آہستہ یزدان کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگا تو اس نے فروا سے کہا کہ اب اسے نوکری کی ضرورت نہیں، اب وہ گھر بیٹھے۔ تو اس نے ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے نوکری چھوڑ کر گھر سنبھال لیا تو یزدان کے دل میں اس کی اور بھی قدر بڑھ گئی۔ ان دونوں کے تعلقات اب کافی بہتر ہو گئے تھے۔ یزدان اسے بہت عزت دینے لگا اور فروا اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ مشکل گھڑی اس کی زندگی میں ختم ہو گئی۔ ایک دن اس کی ساس روتے دھوتے گھر میں داخل ہوئیں اور کہنے لگیں انگلینڈ جا کر اپنے ہی بیٹے کے گھر میں نوکر بن گئی تھی۔ پھر وہ یزدان سے معافی مانگنے لگی تو یزدان نے انہیں اپنے سینے سے لگا لیا کہ آپ ماں ہیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ تو وہ کہنے لگیں میں نے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تھا، مجھے لگا تم مجھے قبول نہیں کرو گے۔ تو یزدان ہنستے ہوئے بولا بھلا وہ کوئی بدبخت بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو قبول نہ کرے۔ پھر انہوں نے ڈرتے ڈرتے فروا کی طرف دیکھا جو اس گھر کے سیاہ و سفید کی مالک دکھائی دیتی تھی۔ وہ فروا کے پاس آئیں اور اسے معافی مانگتے ہوئے بولی میں نے تمہارے خلاف یزدان کو بہت بھڑکایا کیونکہ میں اپنی بھتیجی کو بیاہ کر لانا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے تمہیں کہا کہ تم یزدان کے رشتے سے انکار کر دو۔ یہی وجہ تھی کہ تمہارے امی ابا نے میری باتیں سن کر تمہاری شادی ساحل سے کر دی، لیکن میں نے یزدان کو یہ بتایا کہ ساحل چونکہ امیر کبیر لڑکا تھا اسی لیے فروا نے ہاں کی۔ اپنی ماں کے انکشاف پر یزدان ہکا بکا رہ گیا جبکہ فروا ان کی باتیں سن کر افسردہ ہو گئی۔ وہ ایک دم سے فروا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، میں نے تمہیں سمجھنے میں بہت غلطی کی۔ تم تو ہیرا ہو، پتہ نہیں کون سی نیکی تھی جو تم مجھے مل گئی، ورنہ آج اگر یزدان کے گھر کوئی اور لڑکی ہوتی تو یہاں میرا داخلہ ہی بند کر دیتی۔ فروا نے آگے بڑھ کر اپنی ساس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور چوم ڈالا اور پھر آہستہ سے بولی
माएँ अपनी बेटियों से माफ़ी नहीं मांगा करती, बस जो हो चुका उसे भूल जाएं। तो यज़दान ने निगाह उठाकर फरवा की तरफ देखा। इतना कुछ होने के बावजूद वो लड़की इतने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करेगी, ये तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके दिल में फरवा की इज्जत तो पहले ही थी, लेकिन आज उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि फरवा के लिए उसकी मोहब्बत जाग उठी है। उसने वारफ्तगी से फरवा की तरफ देखा, जो उसके यूं देखने पर शर्मा सी गई। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।